motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tolha, kelas 3B. Insya Allah hari ini saya akan tasmi' 20 hadis pilihan Bukhari dan Muslim. Hadis pertama, melihatlah ke bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah lihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Muttafaq alaihi. Hadis kedua, menahan amarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat itu ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Muttafaq alaihi. Hadis ketiga, tanda-tanda munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kazabah, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Bila berkata ia berbohong, bila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia mengkhianati. Muttafaq alaihi. Hadis keempat, larangan memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qatala ahadukum falyatajannabil wajha. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berkelahi, hendaknya ia menghindari wajah. Muttafaq alaihi. Hadis kelima, larangan berprasangka buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabu al hadisi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah ucapan yang paling bohong. Muttafaq alaihi. Hadis ke-6, larangan berbisik. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal ahari hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna zalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Muttafaq alaihi dan lafaznya menurut Muslim. Hadis ke-7, dosa memaki dan membunuh Muslim.
Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki orang muslim adalah kedurhakaan dan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaq alaihi. Hadis ke-8, kewajiban jujur. Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu mengiring kepada kebaikan dan kebaikan mengiring kepada surga. Muttafaq alaihi. Hadis ke-9, larangan berdusta. Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah sekali-sekali kalian berdusta, karena sesungguhnya dusta itu mengiring kepada dosa dan dosa mengiring kepada neraka. Muttafaq alaihi. Hadis ke-10, menjilat tangan setelah makan. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatinya atau menjilatkannya kepada orang lain. Muttafaq alaihi. Hadis ke-11, adab bermajelis. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajuli min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasan. Muttafaq alaihi. Hadis ke-12, larangan isbal. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra saubahu yala'ah. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjuntai pakaiannya terseret dengan sombong. Muttafaq alaihi. Hadis ke-13, adab memakai sendal. An Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza in ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini wa iza naza'a falyabda' bis simali wal takun amyunna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Muttafaqun alaihi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seseorang di antara kamu memakai sendal, hendaklah ia mendahulukan kaki kanan, dan apabila melepas, hendaknya ia mendahulukan kaki kiri. Jadi kaki kananlah yang pertama kali memakai sendal dan terakhir melepasnya. Muttafaq alaihi. Hadis ke-14. Larangan berjalan dengan satu sendal. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaihi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal, hendaklah ia memakai keduanya atau melepas keduanya. Muttafaq alaihi. Hadis ke-15. Kewajiban menyambung silaturahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'a rahimin. Muttafaqun alaihi. Dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu pemutus tali kekerabatan. Muttafaq alaihi. Hadis ke-16. Larangan durhaka. Anil Mughirah bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahati. Muttafaqun alaihi. Dari Al-Mughirah ibnu Syubah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu. Muttafaq alaihi. Hadis ke-17. Mencintai saudara. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaq alaihi. Hadis ke-18. Larangan memaki orang tua. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Muttafaq alaihi. Hadis ke-19. Larangan memutus persahabatan. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salami. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatannya dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Namun yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaihi. Hadis ke-20. Dosa memfitnah. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun. Muttafaqun alaihi. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Muttafaq alaihi.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.